Bismillahi tunkabare aramare tunkatenne araye kedunanne arinokihim Bismillahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عمر مسونينكو أرسونين كان قمكانو أغنيا دنالولو ولا سكوني تسلام أو كونيندي أيغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا بسم الله على جود دمبي مارنا كما خو جمع سنة لنا أغنيا نيانغالي حالة كبدي emiso kebe tongani sonin karabera emiso ani aga préparer ne association culturelle soninke du monde du maga aga pasena radio dambe marena kama juma sugadi nautu meren tampille kata atampille lo bane france lerenga insha Allah taala onya nintendo se ontonya lini kata gawi lenki juma kota ke khadi ogarni o emiso tanji kelo nakatandi nta udingranya ti Allah subhanahu wa taala dungenga kembro da gasu bismillah wa mundina Allah subhanahu wa ta'ala maga khairi gaba dumante haga naji do da gasu ka mantenda e ko aga tumo gobe kudo nan kati kene katta radio dambe mare nay idan kembre www.radiodambemarena.com agara wayna trinkati kenga agara wayna trinkati application on kay gelagana isrebe mega mullana trinkati megen kacin killenye angana yanga france nyenya ren kama Allah wayna numero be composé kudo nan katina trinka directinga Kenyani 07 55 51 16 56. Hiber gana ya Amerika tarinya noronga anga mulana terinka do batenga timrenka chinkile nyei alla waina terinkati 001 63 18 56 92 76. Ibega mulana participer emission kay mani taqika homaga mana nugudun kulla guluti mana duwaw yimmeriti idan kembre kenna radio kenni moro bana nekay kenna no xamogo hajdara ani moro ngaya gani 07 58 06 89 38 kembre mo da bismillah ala jodambe marena kama association culturelle soninke du monde ay mi sobe tongani nanti sonin karabra soni karabra ko gada kagana ngan mobe lenki juman kota kay aga gemme qasobe ogatini qasanne ko gone atamundo kabunye sine wujune kamona gati ado tamudo bane telli fare alayhi salatu wassalam a hijranga ngiri makka nalli madina aga gemmo da ngani tuwa qaso ken tamundo segunye qasobe gani qaso tamundi gatini mois de octobre izan sine be gani wujunu hilli ado tamudo kabu ke Allah subhanahu wa ta'ala dungaynga lenki kota kei oga serebe bismillah na o emission sereani atuntenga sonin kara alhamdulillah o kharamo ado gida ata hana heti gagali nalli emission keno gondi oda ga hama emission kei tabe anya emission ketta wala tamudo hillandi nyai alhamdulillah lenki kota ngadi emission ketta wala tanjikero nagatandi oda wa me magadome insha Allah warna la bismillah ana kuni de warakata mare munga kenga no kharamogo Sheikh Ibrahim Fadiga idan kembre ngonati Sheikh assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kharamogo Fadiga kembre Allah kuni de wala kata jamanchu su commenting insha Allah ta'ala hompo hananga una jopa anime hinanna kharamogo ado waqti ado durogotonte kengani al ustazi madmagan barajia uran kuni ando sonin kelle mendo sonin kan kamukkananchu islama kuni denga nantaga ngani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o waqinga gesundi kachunga waqi kebe maga kengani al ustazi haydaranga ura kuni ona taga durogoton tagu agado daga kane agado sonin kagu ikati agado dina Allah gandura gadde manura gawrugi na silaminun habaganda gadi harsa amin amin e kuni de kundune wakati hohoga udiga mu trinkana adu hohogar ni trinka insha Allah okhamo Sheikh Ibrahim Fadiga onati amina amina andu au barkantonga kwanga da kwandiga mun nimeno gondi mogobe hohoga trinkana adu hohogar na trinka alhamdulillah
emiso ke anyana juma sunne lenya ka alhadin ka gana kira nautu 14h kata 15h redivision anyana radio dambe mare na kama sebe gana nyanga makatina terinka urondi kenga ni juma nguronga Allah waina terinka izan ibe gani alhadi nkota ngati Allah subhanahu wa ta'ala dungaina izan kembre onta digamen durangilondini owarono o emission nogondi ko ewa kota su oganyana mogobe wakati soga na tawo nonne oganyana mogobe okhram mogobe ga kitengule lenki atu inteni soninkara onati soninkara tare ko gumunyeni alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala illa khadi natuwagun ka qali hay ke gasuni ewa kembre Allah subhanahu wa ta'ala kuyekebe akhorengani ngawra miso kebe branga aya to ngani soninkara bra aga préparer une association culturelle soninke du monde ma hamira hibe go kenni soninko nga kapeme mo be soninko lagi kiten ni memo ora ga ka honta gana do memo kebe ka hon karanta tagene marenne nke halle aranta tagene ankem palle aranta tagene ikundo oku halle aranta tagene osuka humantem palle kembre be sugadi ka hon nogondi dingirana magali be sugadi sigi dingirana magali ale minen da khirse ay gonda yagare atwana nda atwambali asusu ka humante sigi dingira nyana maga ka honta gande nogon kuro ka honnan tage labudda ho wonan cigiti sigi dingira nga kembe oga keso hanabe tengendi ni katto o khala mogoy kenya gan Sheikh Ibrahim Fadiga Sheikh Ibrahim ka honta gande mani plasina besu maga ka honta gande nogon orana ka honta gana kammo besu place be gam maga nogon تفضل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تواغون الله دعني والله نياغنا ديغام كوبن كوني igabo ilogo Allah gandi bagandi sondomenga ifenga kata sondomonga amin elle Allah gantinya digamu kundunga igabba kata nahaganta kitenia game golle gantara batenga itago atenya haitenike yonki gantadi yo keta wahi angara tundi ndeberaga na tundi kundu Allah subhanahu wa ta'ala banahu adabba nyanaha Allah ma hataji hohoyi kangeran ke ndo tana usu hataji ntonya na mei ketangi halle kahun ngondi hoho na duraga tuha ketei tuha ketu ngana kahuma mei inanya tuha mumanga tuha mumanu ngani sogondi meka mana dorelli naga inanya tagandenga duna suna hai kasire summa duraga nanti ikeni tuha mumai ai koko ni keke ai angana kahan kapalle mangani agana nya mumanga awa kirenga kumu wono wanda sogume kama ewa unanya tagandenga ko bada hatan pachi mogobe ka honno gondi Allah subhanahu wa ta'ala ay mira kenya ko asida haramare menga ila doro haran nabi nyimme nganya munda inan kore kato ilam punto ku binu go no gondi to magan ndungare arawanya nalla wa masahante ko kinnanga qabla no gondi manyi me ka ki no gondi khajaga Allah nan ngarjagilla kana sembendi tikenga kenga daga na hobe koyo awaku nanti haramare me mabu kundunga haramare me ka hunno gonda hiji nanti awayire kundunga yogana nyogana ham keta wa hamu nanti kuro nan daga kane wajib no kono kitunkini mai angara ngari duna asuga urukata jamanunga kunga ko europunwa ma amerikinwa ma azinwa kundi menu daga na asuga katia hanka hitiyo a hijiti nanti igana giri ihabbe su timbana temba ni hiti inu ku hilyandi denge kane kanjinda raga ni timmandi inu ku hilligani kebe arabunti bil ilmi wal mali yabni an-nas mulkahum lam yubna mulkun ala jahli wa iqlali iti haramare mun kanin tawundin hinu hilya kam hanan ngani kebe tuwagu hillandi ngani kebe nape awa hobe ga kutimande ni kenni ka hunyai lenkiti al ustazi madmaga tuwana ngana nsenga nke sasa na burengi maga anke daga kebe dabar nan to ko keno gondi kentin kema
kanken karan tuwa ke kundune na bureke en tant que map yabo anke mbani agana tan nan to duna dum bireke di angangu ke dangindini anta duna dum bireke daga membagadini nke ga kundune nkai bireke dangindini nta duna dum bireke nta daga membagandini da wa gelli hari Allah subhanahu wa ta'ala hikimanga har wana haida na hayrini ko hin kula to ngide ko to nga ko no mo be tangani haramare mu ngajunu anni wajuti i haklem pakilla ngiranye tere jangana waju sugana nyaga nanyi a wajuti gohu ke aga bakka mo be tere be angana waju tangana nyaga nanyi anna waju Allah subhanahu wa ta'ala agara kawaki biro jinno gondi ebre monta diga mella ganona la to dikendi o kana hayi o ku be nuga afriki tare no gonde aro europe ko wonu nga kono iti afriki munye a itani munye nga munye kebe banna munye ngani kinci kana tsuri har ko kullu ko centu yoka atta mun kullu ko ngari duna daga kane atwa hunga alla da kan hiyai kin ka kanta sire jaga okuranta birne kumpalle bawni munya sire ngoku maka ibun katta birne ku halle bawni hobe garagana na ewa kinye na hamba gandi kinani tuwa Allah da kalhi kunye aganyi sasa Allah miran tona nyede keni gara Allah firnan Allah mira dukrina ti hakim waniya agara hukuru ko an kawa kundunya Allah gandanya sasa afriken ku belu kundune imunye ngabanna munye ngani na nyile to na kinya hon kullira man brene agandanya gadi hon kulluku na tuwa ku kedo munya sembente ke kimi kunye gadi hon binne okara man brene kake su gona daga na hobe ko akoni nanti Allah subhanahu wa ta'ala da raga no bagandi medanga ko gadi sigiranga kahonga yogona daga unda haiketa kaho ana utu gelli kanwa kahonga gil autu igo awa utu yare igoro ya nanyi gana kahuma me yani kahonna jopana kuwai gelli kenno kwata Allah subhanahu wa ta'ala da ko ati hunna libasul wa antum libasul lahun igo kuni yetira munye ya garunda ngani ko ya garun kagani yetira mu igundanga ora ham gelli kenno kwa igundi kame sende madi kame gugura ku jaga garanta timire ya renga hiti ya agali halanna kundunyari kebrenga kahum para junga ku ile igna kawketa awa annani sedo humbe kita Allah subhanahu wa ta'ala nari boncho mu ana bagandi di boncho na uro nan koro magari kanga ken ka gadi isugo naraga ni kallinya kambani nan to ka gumen palle ken ka gume gara raga gadi nagani mo sire kan nanya kai kanu mana gabo kebrenga debenga immanke nabagai ibugumu iganaraga igadi kapalle mo laga ni mara makingo na debelle mu igani kannen to debugumu kannenga debenna katna daga kane debunga na kuroketa jamani mbakari kunboy keganaraga na hobe ko ako ni nanti haramarembe jaga siremba ni ran tasiki wajibi onan kahuma me angana ngari angana debendi kamyo kore akore kenya ti kanu nyai kanu ti kamyo kore inyati mania inyati sorunyai sorukuwa angana ngari ikka hoke hala jonga hinu ku hilliyai kengani ibo ado yakare kengana togira kana koyoyi igundi sigirani kan nogondi ko yakaren kadi sigirani kan ni mogobe igo ngana kama sigi sigiranga su botenga bakka kanga yakaren ngana kama sigi sigiranga su botenga bakka kanga awa mogo na kundunya lemunu ku binu kadi tanu ngure kadi kun kadi sigirano ni kadi lemire be ga kafa daga na kesiya ga kafa daga na suwa agama daga suwa ko tabe suwa ngana nyeme su kanga intalga hiya kitana ya garne ke be kaga numa kawa nyongono magan kawa kitranguli sage be dabane kadi akaga ma dabar su botem bakka yuka ku gondura hamu nanti ho gadi awajaga sigira nanga ka honno gondi ko no gon pay kinike kundu nona diga men chaga ndiro halle akhi ko gara ko mo be lengal la gananya to ko manke maga na ben ke maga nde tenki nan ken sigira kya utu kundu ne ewa ta sadi kitango le ken gondi anke ngana lenki an minke sigira kya utu lenki agana nyoga makka hiya halle anta sadi kitana an breke no gondi yo ke sabu da ngana o ngana nan ka huma me yani ona kati ona daga dome ona kati ona ko dabari arabun da kenya ko iti wa fi tafarruqi takhalluf itanga da hati ngarde hati aide temparniti halla tokki ni mey
الله أكبر gamu gonu oku asimai ngarunoi ono simai nya kono de o mati ko ona kona gana je musawaba nga agri allah الحمد لله agana ko nyimme ga awa kengiro ku haqqe lampun ta ko fiyani anda hari ku groupe nu benu ga agri kundune makku ka hunu ga agri kundune ka hunu chiruni kayal ma onta prosindil mo sir ga yimme ga ba bawni ta ko ke yimme ga aga gabo idanginta haqqe yala huma eske ken kani ka ho yimme ga ba ona ka krosia mo sir de diga mi na wakat atlantonga نعم diga be ke muru ngani kebe gelli lenki shetani ganani agama hankan kita o maga buru wa tu qandara murendi shetani ta hankan kita no maga bawno suti la ilaha illallah muhammadur rasulullah إن شاء الله agella ganani lenki o gano kitun kinime ora ka gumbo atimbana lenki na kurusi o tun takati lenki ona ken gumbo timbona kurusi kenan basu da aganya ho kana tiya a ike sikinu wai an ngalla kun ka honu i garanta ho duwan dabarni amma ken ko tanyani agodani diga me ki garo no kube o an ga tu gelli ko tami ki garnai نعم keta Allah gona ma ki tayi e wa golle aga dun karni hinanna ايوه yo ko kana daga na hakka ce daga na dabar mo siri on ta ayni hinu gon kawa mo be gella gana ni aga ma dabari mbalaw ki ga kito ko adi maga kiten no kube kuna ken katu ndiga mi kebe nga kore ka talla gana dunge mo bari tundinde tanaganari mo bari ajabi ken no gondi insha Allah تعالى ngega hobe kono diga mi ken no gondi na diga mi fudde gondi tuwana ndi na burgumendi sigranyani Resendi sigranyani lemunu ndi sigranyani هو دي سيجران hoho di sigranyani ka hoke no gondi نعم e hoho karantara kana hoho halle تمام hoho ka hata jinte hoho Allah tsanjin din mo lama uke min ne wasula ngani ta annabi gari to kuna kan pai تمام kajina na ahata jinte na kata na burenga banam dina burutu jiro dinan tara ko abubakar siddiq نعم ado ummuna khadija kun kan dunga tengi sumara رضي الله عنهم جميعا dina ke ahata jinte na kata kirsunga abu talibi haraga nan ya gamar sulama gun no goni abarti annabi do to nyamu dennaga هو قبل dina ke ahata jinte na kata sunnan kayunga نعم annabi agari hunnan kayunya ngida batenga ko iga kono mo be tad buna bi waqasnu angana kungu pay garu islama kuni wakati be inati una sino tamiro segwai نعم kimana kana ko be ko ide awa ko ino inanti jaga ko hata jinte na katti tananga annabi nimen daga mo gonya haike ya gare ma wore halle yugo mo wore halle اي o ga mun don daga kaniya o mo hinu ku kenche islama ko ke hananu kwai islama ngara hankan kita وقرا مو هيدرا نجمني مكان كنا نكون هنne كنا نقرا مو هيدرا ان شاء الله ايوه طيب اقرا مو بسم الله ewa kebrenga ugana tukanyina hati nyai ايوه hati kenta hu surno hu nta sadi katinari اقدني har islama kunyi minne annabi menga fati wakati be ansar gango ngaraga na ko nanti sasa firsena bagi kundi firsena bugu muhajiruna nunde dinan to anu ngakota kingani annabi men chahibanua iti kempeti to hosirei اي bawni kananya firsena bukedi خطيلي kingari to ho garanti hatay nyai hada mari muka hate ta ga sembenda kana انا yo keta una digami mona kempendi re kundu no watuna ntoka kebe kono omar karamundi ndei نعم mesimma ndia ni taro mechuinde rubo oni na to oni nan tisigira na kahundi kahun no gondi khadi ho na to oni nan tigana bu kahun no gondi ibani ran tayana اي yo kebre na kitona kempendi re kundu ne
أخرى الشيخ إبراهيم فاليغا أنغلي كنو كوبا كونو نا كوينان تيكا هو دي سيغراني توانا دي سيغرا أيوا كريسون دي سيغرانو نابو غمون دي سيغرا حنكانتون نمرو سيغرا يغري يغو هو دي سيغرا ما شاء الله دينا كابمي كوندا دينا كيغا كهومي كوندوا أنكوري كاتا نويغنو هيليا أنديغا مكونو غوندي لابد أونا ساجي كاتا كونغا هونيني na sabu nya dakko ngoy kun kuni hassa anda no go ko européen ko barenga anda ko inanti angana jatella ga tuwagungi kummaga i kontina kay mi ada ko ira ko inanti uku afriki oya nye english nteni na kotia kembro ko hajungi kunga ti tuwagu kay ikun ka hajungo ku itina hakebe go onye kay osu be sugadi o hajunga mei osu daga na domea nkanugu go wanu ngani angana jatel ga hatta uga jamane kebedi ewa idaga kille mo gonda ngani c'est vrai haju ngo obangi nka has kelenti ampara ko mo kebe igaro kane kitati ho hana kebe angara ho hana kebe ko kenya gani al ilmu kinga ni twaunga ken twago harsa twano benu gana bu okuma obangi ina mulana kunya khiri na kunkinga duyerane ikunda mani fahamu ken no gondi nanti kanan ka ulla na daga nati tuwano nyi okuga maken fahamano gondi andan ke tundinde al ustazi madmaga asro mo siri andan ngari hadamare me agana goto birendi baneta ada takken kita bannam pay gini gal lagana sirel laga na warjagan kirondi ko be ga warjaga kira kana na kendendi goton tagu nyani bawni sirenga nani agama goto warjaga ngana harkina isu arwa bosinai yo keto ngana ke ko rasi mana hamil be kisno ara kuto ni yabo to agun kande hari haramare me maga goton tagu ga makka haisu atwa uke untati na hanta ide kana hawa kane ona dantanto kini twa uke no kuma to ano bugu angana raga angana kumpai yukulli akita ni bile kenya sahande kiaina sahana bauni gan ampa ko to serego ni ta sigona kem mponi aywa fadal ukhra sila aywa kebrena keta soro gulu tona dum direkti ndo wondi tona ko nyani ikun kiendi sahande kienyanyi daraga na saha bauni watnanti gada ubuchu muku no bira igana kallenga ni kitasu igama ko to ko hallesu ewa ikuma iuke ago na hadura ngamara ngaradi kunduma ogona tinna hama ngaradi bauli haramare me bega tandume tinya bira tuka ni kala da to gulla gana ken kamanga ga iuju fili makinga uju mani ne sine a bullen to ki halle kitin adina ngoli amma tu kuma ama ho dabari yabo ona misala de tenki ga umma hadiga men ga hudi imam an-nawawi rahimahullah wa amana hay Allah rahmatan wasi'a ay ne ummu man susu tangana kama mai ko be ga ko tanagati adu sino karaja da kenya bira tanagati lo sino karaja anga to ken peti ugabe ka ko tasu tadi kanga duwan ta imam an-nawawi to nganta konni Allah umma daga harkata sahiban ko bauna na to ken ko no sir gabe ya mi awro sahiban kun tabana fa imamu na wajara hobe dabara adi mu manya nya keta ga sahana kiran ken tuwa kintono ma en me da he ogara bi haruna tirabu mu qara o ken gondi orantai jamana alla gara hobe kinara tuwa undo goton ta hunya kinai ada kunan ti hari gama ugabe kita aida tibe tokki halle illa hasunu dinanta u gindi gumen ne uunga kiana alla gana tuwa hunki sire da gara goton ta hunki ken kamana awa sari kitani tuwa hunno gondi na burguma un kana kundunya ka angara tindi be tindi kingani ko o kapalle mu kusuma no european kwa na mania ikuma har tuwana be kana bugo ba mikei igamunda alikuma ago tanni okun kunga kita kubenu ga ituko tuwana duramata kunna to meka to kono ngani nda andi ndiga hamu
wala ina to no ngani manye kundara kempamu okuga kunto kempamu afidere vompo hananga ugani kunno kucha jabi sasa ada marenne suga di mare nogondi mare ni huwa ya gana kini hada marenne ngana ntinna ndugutai malla futode kendange halli gadi mare nga terekebe gi tana marna aga makuriya wakati suga di iya nyakama kinkin na nyamare huwai Allah kira niyo kingana ga he yalla ga ni tasa no soronga na munda afrikin bugu kitu ni ga imina duto te nganda dana ka ura simana awara ido akite yi ganna ai wat nan to kunda duto igan kawan da hakebe kitano kingar ni kuti kinta kitene yo kiyani kita haraga nani soro sahaban to be unda bugo kanu gondi gadi iri kata duwa yere kundune ini ka hudwa Allahu akbar haka kiranga na roku no kuma gamen pagin ga gabaka sondo men aga koni Allah gana sabu tuwanu ga bugu soro suri kun choga mara ga igano kun tuwanu warakani iga toki di batenga imaga hardu toro iranta kamutana cinki mi wajibu nyai minu aga mi tuwanu ngara kani nan toki di batenga marnes wandi son kunkuma kani tongi anda gara haramare mun baganda mi baganda nan to to ci meyo ai su ba di marana nanga anyi mega kontandu marna su sere tanan ci ngarna mara haswa kuno so ni konda ngani ina duro goto o mani de magade ai diga me kebe gabba ko rakhe kebe kadu wat nan diga men ni ko yilinge monya campo hillanai tampa tendo campanoge indaw diga mi kira ngano dangani na raga ti campa tege ai yabo imma raga ti campano na bauna ngana ko sa tregura hamnanti awa kuga ni so ni gonta tere walla kane min tatwana walla kane ewa okudo kukwanda kero bari o diga me ke wure dani kebe nantina ko kati tanna harsa ton wala wa halde to ni ko ngana tara ba geli halle ko be gam pu ku jine sine tara wa français mun ce civilisation be gani maga yabo ingani daga kani ingani habantan daga kana mo sire daga so ni ko maga an gana hay har kilin ko ke mo bana niyabi o madangi yo e wurati medu oga ma yanka o ma tege don o mena o hin cross hatta de don ko ni cross hari ke france be kundune o hay diga munu yere kundune yere ke do wanu gondi o ga yere kundune kubin wo yanka so ni kuna o ga ni jati no kun to ko dabari dan kun kita duba ngani yalla hu mo ga to ko kundu ay ba keso gore ada ni ta hana ke uga ta gura diga mai goko har sa wina ke na kamare na'am o gari yere kundu ne wuti ya to kara hitire kundu ne baile sa gini diga men di kari kenya o gani wondi di benda kidi kara awanga nari anga ta ko to yan kaso ba hit maninu le mun kuba anda kwa tanganti awago langande anako langande nya o mina haita Allah yimira kenya ko ati waya do insana bi sharri du'ahu bil khair na'am ati hada marin nga tanu wa kin ngara gana waddi ga mi guranga na ko wana nanda ko kita kinni ki mrawte ne kinni makenga he kenna huwa turma kajara hadulla gana tikenga Allahu akbar kenya haytin ke trenga ni gillanga anna anduwa ngana dana dan ku sanda da barkira yogo gana nya kita o mbaga anaro diga mun no ndo kon ta ko to no mayran kaso lemunun ka haytin ke rona kunya to kwere awa o mena haytani o imma go da dulanga honne o gana ko kunga yan kasonga yo o gana lemunu ku to kwere ya bu kemra nga o imme duwa a keno imme parce que duwangi diga mi ga no be ko ma mene ne kede suga yire o ma har mene ne ken tuta baka kera gana ta dore horna ken fami me danga ni ade sage kendi de o gana kiya ko di me danga ni su ay min tali ni ti ewa comment ça s'appelle ti ewa
sukram raha mhm makin katume okay ken lemme de sugo maka yere kume aro ki wax de sugo maka yere kume na ken fudiri daga afriki ken to anta dabarni intada yuqa ugan qabo bobe dabarni hari afriki daga kane mhm akhi wara wa kitara yere duna qarangen ni ne na hari na raga na mashun dabari makinga ina daga kana mo sirin kita ana ku jama moy ko asa ku daga tati mhm ori mu ko gani tundi dua yabo ngere meke gara nanti ibaka dore anke le meke gara nanti ibaka dore ay o tanal le meke gara nanti ibaka dore ay agana ya kana ko kebe kita no agara na bu buchini kebe denye do e ba meke de abagana to kebe kita rai so ku ban hana tikenna korna duro to ro kitu ki me yere ku dunya onore muku oni tuwo kuna to ni tongonti tongono karange de oni tongono o ga diga mogonye ado haban kan pinne tin karanta kitni baga gan to maga markaz Allah akbar markaz ni man ya sirin da gara anga an ka gana ji tabati no ku anga ti a tona me ni dore yabo yu anga to dogo kiro makinga kinde ke ni su hadu kenye suno do kenye o ga gan kawara gana na da gara kita dura ngani dire mogobe harore munga nanyi kito gani baki bi gaza nanti a ugona ji yada kana dore yo kebrenga kitora sibana honne jabi kenno kwa masha Allah illa tuga konto aganna kore katoi alhamdulillah keso be wala poja kundu anda jabi haqiqatan anda jabi ani me kore katta oga hama emission nga odanga hama emission nga tabe le 4 janvier 2019 o hayke sine be di akasu hana bita nagata odanda emission da bari directinga kempalanda emission da baro da enregistrement nga kinga gemu le 12 janvier kay alhamdulillah anda ko andiga mundi atanga ngama mungu nanti etijinunda koy nanti Île-de-France Île-de-France ken gondi Paris di honkaran debukui kanne be ga konini nangaba français ndangiem palle anago anti soninga nyale yabo mashallah dilame kella wayna asajina ke kadi tay andiga mo wankane ndo serebe ga matra ken gondi ana éducation nationale kan gondi anta damiken éducation nationale anga to kenke ke kudandenta kenke kamendo no so nin kallen menyani dilame ke hatan pancin da mo no ati Île-de-France ken gondi ati français kannen dangi halle ati sonin kan kanne ke kundume ati kenya ngabaswa Allahu akbar arawanya na digame ke gana ka chen laga ebe kubenu wa sene sonin kendi ado sonin kenga hakke de sara na'am hara ga anya daga ta tilmu daga ta konno na'am ma ken mai gatia ewa an jom ke son kan kanne bi le ngara tai ada ko kunduwai na'am kebre na kita kega na na hobe koyoyi awa ko ni nan angara ngari har so man ko kita jama bala ko jeti ay ko be garu to halle nan to me kitendi aru nan cho me na ko dabari ni ha raga har kinin ko ba inna haddo ko ma dagara kita dura ngani tay bo xarmo Cheikh Ibrahim angana andan ke digame analyser kenya ho hutu no kinga anda digame tana ko mi ngara ko nanti andigam panano kudi ura krisono ni libaganda di ho hananya haike hilandin ni kanga andiga mukuno ondi anda nugo kanto gamo mo ontu o ka ho sebebe konan ka himo nan golli me o kuga ina nyam mo be yo gadi o gamo mo ontu ken kana ino tallam palle ko imeya parce que ka ho ngaina gabo nge maka madama ka ho nun chugani sebebe association nan gabo basin tata ya gananya association maksadu bane gantiya but bane gantiya me nke kahongi nke maga ntinna mulla ona misila sigindi yere angen gana kahonda bari ankata anna mulla ona misila sigindi yere kembren ke kalle kentarni sigi anken kalle kentarni sigi ewa na sabunya mani jaman paka jaman takandina kubelu ngeto kunya hela dinkei
hibiru ngangen qatu kunya hayda danke mbatte Mhm. nka gana ni sasa nketi sasa ngamulla ngamiside sigindini yere Mhm. anke ti sasa anke ngamulla anga doktoron ka sigindini yere Mhm. objectif numbugu mewre Tongo. naam kembe keta osuro wa kappe ona miside keta bari osuna ka hon doktoron ka keta bari Mhm. oda ngari ka hon gabo jamane ke Mhm. soni surtout soni ka kenya haga do o lampundi o haga hate kebenya o lampu anga ni sasa ka hoga na ta wa gana to ona mulana kia dabari o ha hainiya nugubegi kummaga lampu lagarunga arino kedem ya rabbi to kampo gumengo kenga unu daba marana kenga soini kigala hore kawakali arino kedem ya rabbi to kampo gumengo kenga unu daba marana kenga soini kigala hore kawakali arino kedem puyei oda ngari ida kita barde do kiwa me do kame me idan na kira kai asreni idan kembron ta daga na katti kuma ni conseiller nanti kada kira da bar kira pasun ta daga na da bar kun asreni o ko ko santa na profite ne ken ko kana ka ho da bari ona daga na ce wana kembote utu kembote ne daga no ngani parce que ku manke tire ko kana to na ka ho da bar ken kanne ma aga na da bar kenya ngale hala kam maso o ku ga be lu ga ken da bari bote an daga nan ngaro ga ho ga daga na tunan ti gawa ken bote gawa da bar ne tikunno o sime ma kya ha ga ka ho ke ga bondi ay wa hanka ga bugo jamane ken go sino am paga diga me kebe ko sasa aga na ko ni nanti soni kan kan ko anga da analyse kenya mo go kebe kinna ko ni nanti jama korintoy na bure korintoy e wa tuwanu ka wodi alhamdulillah isan kembero kala mo oga bera kebe ayaga ni soni kala bera ata untaga nam wala sadam billa dan kenno ko ari aywa anga to diga muku ogi ko ni nakata haklanto ne nam haklantanga sekina da ngani tanni diga minna haranga ma ko sina huncin kinai ita ta kore kata ita na wahamu awa fahamu diga me kebe ko da ko na ti association gabo lenki fadigam pa ikeni ke sehene ti association culturelle de sonike du monde tourné nam kumbane sere tanara win tundi radi kenga association tane radi daga na sere ken to ngari tong re gora wati a mania kena to kundu daru ani dore lenki awaire kundune tong igame ke wure gani ke be sere ke on taballa kapeno kusu ay yo ko ha do simenya ko men wadalla tamu ko to go nan chimme watu nanti ka hunu ngana gabo ina go mani ina go harmar men chuhum mo nya kitel daga kebe dabar tallan tame dabar yagen daga kebe dabar toro lan tame dabar yo asuna katamanya asuna ana ne ke kinna ni yonki ke daga hatendi kenya hakin gan daga harkin yonko harmarin men di atana atangawo ada mi den temma kinya yagen na du krosi ana maga daga daga tashi to ko sondo men daga na yonki laga na burondi ati strong kana bitanga kite na kundunye kita kwa aha mukenda soro magambobe ari ndiga miki urega nikebe lenga gani hari association ngana gabo france no gondi kundunye kagana no sugo ngono kata giram jigine bani naam o sasa huko adaga na mutu o adaga na kipan wanda warni tumi bani anoi ugar no ga jumna no gondi awa association ki hajin ke sonko ewa iga munde iga markazi de hondini aho en tajimje no ari gella gana ni o kana har sino dinya ewa oga dokken batena sikani ngani kina awadu sanaw yo an jiya mundan na markazi da bari an kinga mundan na ko tara mudina ko da bari o mena haita anania yo kita ko ngara kana mo da diga men punchenya haita ko da kimya kundume wago maharaku awahani awafamina inshallah wala أخرم الشيخ عبد الله با حفظه الله تعالى أجري ير 2017 كان يوم 2018 أجري تورنينا ركتا أديك من غني هبيا أكونفرنسي حنا أنيا إكولين كانيا نغونا داني خرانغ مره
anya école kanya no bira na khempai jama'a na khempai jamalli no gabe ka sheri ke digam pananga nya kebe ati inyagali igara soni konchu ne kamma ga meni dingira bani ka walakin khoto halle ewa onta soni kon dingira ati besuni association ngolli kempeti hobre nka kholo sunan ka hona dingira kitam duda ngani gatini soni kon dingira nyani ke inje wa jundi gana ino kumbane ona daga nime idan ala kidrami ko nka walakin ado kelengina ga ay wa go soni kon ma diga meke ima wure faham ko ma ga tuwana ga gane diga mun wa tunu ko ma mpa gri hatam panche ke ko hon panche ke ri mo ko le kundu sasa kanyana ko anya wono da ngani insha Allah kembre o gana katoni fahamu da ga batte ko mo Sheikh Ibrahim wati ntaka me baka oga bira kebe lenki ayagani association culturelle sonique du monde hamira kebe goyi Kenya place daga kiteno sonique ko dangan yere mo kebe jamane ke idan odo kya hamminnan gilli ora ya hamminnan chakka ko walakin andiga mu kubeno angadi ko awako ni nanti kibare kiran daga na ti serebani la asua place na khibara kenon idan ankin qarana man khirne kitana na warakata harta soni ko worogo kitenkin ni me mogobe oga timmene na asagan diga mu yugulu kama kellemme be sugo maga jamane ke alhamdulillah Allah tigenya Allah gadi kino o ko kana man tokko kuda ngani yere farin gari alaihi salatu wassalam garin Madina agada ho hana be dabari kinna markazi ne ay me sauran ka ne an gana Madina to ko lenki Madinatul Munawwara an gana to ko ujune do kamona ga tu tanna ga te do hosi ne faren dangi faren liye mpalle ho hana be am pakrenga yang kana di nongan ken faren miside wallahi tum idan ko faren ma hotana da bar Madina wallahi ala hotana nyano ngani faren ndi kagu mun ci to kono nyei sufati no nyei farelle mun ngago isuga fati no nyei ko walakin faren mi khaburun pay no nyei yon ka faren jonge kan golle no ngani kenni ta go dingra nyei idan kembre o khana kinyangal haladi o ga diro kar o ga yere gillagana ganni hakruna hinu ngama lenki ko take o da ngari nanti o kugana har sage o re mukunda bashi kullum muka ona mani to gana mushkila sai bo kembre diga men pa insha Allah alhamdulillah waqi ago an nadara diga me kisu angara kata suwa na sunne mawo so linkan diga men yani tangana ti so frenda diga men ma ewa mamini anna mali kono ke palle kita am pagara ko mo be haramare me dara ganno kusuwa a gananya gama dagara kita nonga ama griken no ko gaisu a federe una mene ne anyana kitu ho ngabania anyana tunchindana kai bania anyana gadisin kintamba kana ngabania soronga na ilan kupina dibatenga o ina haidina ke sirenya nike sirisu gadi una bati wa uno kitunki nei wa uno omisiru woni sigindi asirenya nike no ka har dina nga gadi sugo ngana ganta no nya disu watoko no o ka ke jamane be kundume angana har hayi manda misire ngabondi maro kenu nati ini i khallen dabari tunisian nati ini khallen dabari algerian nati ini khallen dabari bo kendan di halle gadi oge gadi kenni wa turkin kay gadi khallen dabari kusu haykin ke suga bakkan no kuwai yabo ogana kenno kuko sere gora watni a fadigangara digame be kwa ini digamu guru kenade agati association na magabo
ari wono haklen to kuro diga ko amine tungi anda har ken ko sungarde ikunga da atahamu nanti wa boke aranta gembe kundunga ida mali dabari indi kitunya kinni wallahi an ay sasa hoben wani magribanunga ingaba yi kitu kinni meya iga daga na domen mobe iga ho tarundi iga ho dabari mobe an gara ke diwi ke mo an ta ma ce ngalan ngani te wanu to an kin ngano to wallahi ke bringa ke ta oku wa so ni ko ni no usu kambani ke bringa manni o gana ni kita o ga to ki tenki ni me haruna dagara kita duda ngani Allahu akbar uri munga o na raga uni jikundi no ngani uno daga murundo e wa unne nyangali halon daga una kuya nonga una tanbiya gari man to kan ne ke kudune batran kan ne ke kadi kale woni na kada daga kilo wallahi diga me ke awre gani ke be ngana ci kanne na'am anga to francais kanne ndi yara gana na hamu ndo ko nanti anga tangin kanne manan ko soni ke iga ta sa ne ba annati ayi ina ko tantati a kanne di ci dialect nyani wala dialect hede ko kanne ke kanne ni ngani la langue ni nyani na'am parce que différence be ga dialect ndo langa naga dialect ke kudune akembugu langa nyani gondi ko ngane ta fa siran kan digi hay kinige kundu nangana ta ko fus hake yabo alu berber ta bakino wala yeske la jale e ko ko dan ke kannew abu kan kannen gondi ay wala me kewren tani no kan nil daga na yirendi awru gan kele na daga me bagay surungan ta hayndi katay ko banani kudi ne no garan ku to na ko yore mu man nanti sasa a ke hay kinige kundu ne kama ka hamu kundu ke kan ne na dia adalla awaqai kangu ginte nyani na'am rolla wajibi wuro mun na kempa mira wajibi na mpaka ko kan ke batina rodi ni ruwa ka migra kitabu ni ruwa ka ni bagandi kendange halura no kube ko gati wa sira ko kunya nyana marokino na gidore hona ci khalen da barni ta hana ngai da dabar kundu ne yo ta hana ngai da dabar kundu ne sheikh kuma tan ku tan ni mo be ka halle ni ruri ni pamu na'am nanti gadda mo kile di kundu pede ni ngunu ni kitu ni ngai dan kawo no kufta mo be awe hawra no kunu kita ila ga bengita o ga din wani ke ga di gella dan yo ganda nya ko yi ga mo kiyai kena tikia ke dabar dore yebo o ga to ma sadi ki to kitu ni ngai an kawo kun ngere ndiga me ke mana ngani kede sasa gella dan so kuna hun sondo panken na ngakile nanti sasa den to hokkan ken to hokkan hun tan to hokkitana khari qurun cha ga ona kesu moni kuma me ke kana ti ije kundune awa famille rwani ke kontuma kana ti famille rwani kontuma anke ndero famille roke garde alla gandan tuba amin sebero diniro roke gari alla ganda tuba ka sheko kana kama me ha wando ku dabarni wallahi wala kagana yugo manya kundu nyai awa kita kenke umma daga na hinta ya anta baka to hiya hinta baka andiga me ken mamman diga men kutna misalo hille kina ngano gondi angala kore kata kubenu sa sangala misalo ku fahamu ino gondi ku misalo kadi nati ndi ngari tinya renga ano gonyen ho hanani ota gallemo kungani Guinée Conakry association goy magayar nanne igranya Guinée ressortissant de Guinée iga ka hoke ta kundini lawati ka hoke ga ta usine be nke ndira menga gilasine salon de bourge ke be hanyana asine me idaga no ngani lawati ni gadaga no hari kudo nan kati skikillu kudina solonya ga nan tikka hoyi maga imani mogota Allahu akbar ninka palle may go ni no ngani oku adanya sosa so go ni maga ogani ewa karlay go barenga karabangi ido kwa tirindi kibar ke aganya nyangal hala bedi o kwanda mo ko ni dangan Kenya 2012 2013
o ku ga tinon daga salo ke to daga na yala o daga wodi salo ke no gondo da ni da stand horen idango mi madango na utu 2013 na lawa lenkia sine so ngana daga ni ina iya stand wa bana ne kai wono ngani ginen ku awanda ngari ken qabane hede 2014 do 16 naga idi santri ko Allahu akbar ha ni mi andaga yala ma santri ken gondi nan daga no gelli suguba na santri ken na yala nonga mo be na nonchu yala na hondi ogala salle hanan challe kursu be no gano ngani ndon kapalle mo be ngada odi nan ta kuna masala ngela santri ke gara khobo mo be na mbugu ta suina kono dangani Allahu akbar antala ngini kan ahillandi anda nugul go ko ngati khom so kuku iwa me idanyira jopo garan ke mo wadi me da hay mo entay kengo ku oku misile ndiya no ga dingra berna har khumbare trawo khoro gana yima ga misile ken ko ndi gatu nan ta khalsinga ewa agabe ni honne aywa hibelu nu garni salli misile kedi bana do kunda ke bana soro ewa kunya ga ndenganta abakai ganya na mogobe i debe keme misile wa kunda tanade haringa ma kunda ke toko jabo ina nyana kam mogodi i hay juma ina juma nyaro no meli ina juma lo meri kamo ken misile almamin di delegation nya hay gilli inaro ku misile kede anarnya almamin anar kutuba nyo misile kede Allahu akbar o ku misile almamin di delegation na giri na daga kenga iyo hasu hilli suga di wada barni tabal anda kengarde Sheikh Ibrahim ganya igana kenda bari iyo kem almami ganari yerna na ganara gana wajun gada andat diga munuti o ku misile ke projet ngade hay diga munuti ku misile ke projet anda kengarde Allahu akbar ko asro ku gana daga dorenga inta diga munuti yere ngale hay diga munuti o ku misile ke projet Allahu akbar kal kitene ken jumadi agar waqtu dabar ni amen takitene awanda kengarde inanya na kam wol keta juma ngana nyime hibe ga dore nga kebe ga dore eni ka huma yana takandi tarampasi ngam mislum pilio mena Allahu akbar andangari hobe gara kebe gandi tuaku do gotoi kasu hilli sugadi wada bar awanda kengarde kasu hilli sugadi wada bar be suga wa to kame Allahu akbar iganari ga hal kutuban no ni wa konno o hay dingira kebe sa ga misile ngal ma min to misile ngadi dore nga aga wayu projet nya na ga magare projet nya no ga magano kembel gorono tenkini hibe ga bakka Allah imat Allahu akbar izan kembre komi waqtin taqami bakka haqiqatan masalan ma sha Allah izan kembre hatta ona digamen kinanga miltunu sikime haqqe kenyan to maga waqtinga izan kembre el krindi khallagaru be gamma ado ewa kembre mama ndega be gamma katta jamanga anna bismillah inshallah barakallahu fikum sasa digamenga nga fobe kono kengani association culturelle des soninke du monde anga tonta biti oga kono ta hamantege gadura Kenya ko oki to ni mebe gana fobe gana koyo to kya koyi nanti soninke tunkawa igake uti bumbunga inaraga inadema association ke oda ko halin sadine kiye gadi oto ora tagman tobe ngarai Kenya ama tuwana kaga na bugu tuwana di oni ken tuwana nga nukusua ida heranya iga kirinde lagana na warakatiya alla gara kube nuraga ni tendi biranga kunaraga na sonin kon ni melaga ni marawasa oda kengara association ke sabaren ngondi association ke gadi ona to gadi alla filinga jigi mogobe makenga hajjo kadinga jigi mogobe ko aga koni mogobe kenya wahi yagare be garaga nanganye garaga na utu kundune nanti ikulle mum paikini ke kundune ewa jamane ke ngondi onda giri ewa onyo ngono kata ewa kara nuwa makenga he ona twanu ndema ewa lemu kum bere hale halana kamugo kyanda emulaga ni hammin tagullaga na nyogo association agusan takire ke kanema awri gani ke ko kira na tawundi ke ganne kama oji ki prema ka hoke ko daga tawundi kenni
hamiran qora hunye ado khlasi nyandarga na tawundi yo ke brenga keta sesuban sunin ke ora simonon qawga hinne lay on chaay to homma sare yereo ko lemme amaga yereo ko lemme ta amaga yereo prosuna durogoto ke association kundone ona dene kane na oga kede utukata soni ko ngadi ata kumanchenyi soni ko ngende halle har jamani ke kadi awaso ni ko ngayre kundune soni ko pate kana nuku kita su irabe su bisimilana ora primary hari so yin ko hajin ke kundune sallu ko ni maga nunga soni ko ngara daga ni kita dura ngani ko bichidunga gandinga irabe su bisimila no esperan an sali ni dibatenga e watu kadi dinan kara kadi alhamdulillah alla kin qarabin ka chulla na kinya da wagengen awe daga no kusu kadi idi dina kiani awa jibku kadi gara kebe ni kisma kaso maga kadi terebe ndari so ni gande munde on ta sasbe ka ganninga boni terebe ndari kenari kina azani bakana daga da ko tenyande terebe ndari kala hunye debel no gondi amma mo gonto na ko santa tawu manda ke koy kenya nagani mo sirke be gani maga yoda kana kinna gani mo sire harsa abba kenna e wa do fon komba kenna ngene pan mo okita yire so andara murendi yahu gabe dabarni insha Allah aso na courage nya kimia awre gan ke won tunya ko no kitunki una ngoli dome gella gana nyu kana kontu ho dabarni bani gana kontu ho dabarni orna hakku o kapalle mu kubenu kubaru ha di ko sasa ugana ci kuni tinjen kuna ci kuni maroken kuna ci kuni algerni ni gara hindi ni ho na ci ni ciren ki tabura ngani ida ngarin ni hiyari ni to halle gani ketta sasa isuka huta ina hokita awe gara hobe nu kita wa kali di batenye de to magare to o ka benu gani ke kundu o kuma ro ken ko ni ngo ni nanti kuni malien kuni kuma ro ken ngo ni kuni senegal kuma ka o ka ya lo ka ki association de be su ka dabar ni yo o ma tirena karabe ka yala gummo on ta tumi na tumi bane ba to wala ko ta kin ko hay insha Allah abuko butenga wa wakata swa agananya gana jimu sawaba ngagri Allah alhamdulillah tapu wala wa mundu nasu ko manten maga usara nundo gidam do gono do re mu ben go tengana subin ko ina kutu kunu ba masiro yena duro to ina yam papa ko maga ina ya on tere baka e wa nene potun takinua wala nyaga na harsa Allah ganda dina ke de kane Allah ganda so in karawurugi Allah ganda so ni gonde ni kane Allah gan to halle amin ojo kanta hinu mani ko no Allah gan teke no doyi Allah gan duro ka ni tawhidan na un kamma nuro ka suturu ni nya kamma nuro ka suturu ni ngure amin al taraga nuro ka hu annabi ni ke banderin we al qiyamam ko nuro ka min da hun tankarenga nuro ka hu jannatul firdaus mo gonde amin ko maga wa ke daga na ko ma ta Allah tay wo xaram mo Cheikh Ibrahim Fadiga odan noiri mo siri odan duawnu ko odi mugo onati amina min wa mun Allah subhanahu wa ta'ala magalla ganna duawnu kura odan cukko man tendangani angari na do masala ngundi denki kota ke e soni kala bran kamma ke emiso tanji kelo nagatandinga wa mun Allah subhanahu wa ta'ala ma kuben go koni Allah subhanahu wa ta'ala ganna onyana uga gollini tiya Allah ganna okapa ganto hatana kembro mare musoni ko hawa kumbenu go tengana no tintendo no laten ko mantenga awago emisonga akini isigi dingranga yere insha Allah subhanahu wa ta'ala gamo okoma gon koyoy Allah gana ko tarin tenka koyoy mogali ke tawra dingra bane ke wakati bana nen gondi nalli na masala kataga soni karabra kebegani emisoy a préparentenga association culturelle soni ke du monde ado wala joddambe marena e maga kembro wa kuyinde ngala katta ala jong gol nyanga nan tusu ko mantenga kubenuga marena ado kubenuga o maga jamane ke reference ta xen nga o wasu kuyini association culturelle soninke du monde khirsun to gondi ona ta gada ngani alla gamon ganno gemdi waqti tanay wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh lagarunga arino kejim ya rabbi to kampo gumengo kenga unu da bamarana kenga soini kigana ore kawakali arino kejim ya rabbi to kampo gumengo kenga unu da bamarana kenga soini kigana ore kawakali arino kejim ya Rabbi